کیا ہے یہ؟ کوئی پانی نہیں آیا رات بھر؟ فرش تو میرا ایسے ہی پڑا ہوا ہے اور آسمان کے اوپر بھی نظر کچھ نہیں آ رہا. مطلب آج رات کچھ بھی نہیں ہوا. ایک بات ہوئی بھائی. ہاں؟ وہ جو رات میں ہو رہا تھا، وہ جو دن ختم ہونے کے قریب اور نیا دن شروع ہونے کے قریب جو تھا، وہ ایک سینٹر پوائنٹ پہ جو ہو رہا تھا، ایک خاص ٹائمنگ پہ ہو رہا تھا. کیا وہ ایک نشانی تھی؟ سوچنا پڑے گا. اور موسم اس وقت اتنا کول زبردست ہو رہا ہے. لیکن ایک مزے کی بات بتاؤں، پہلے موسم دیکھ لو، پہلے بیک سائڈ دکھا دیں نا. موسم پہلے دیکھو پھر بات کرتے ہیں آگے. آج کی صبح 4 مئی کی صبح، کل کا دن تو دیکھ ہی لیا نا. میں نے سوچا یار سین ختم کیوں ہونا چاہیے جب ڈے آف میریکل ہو ہی گیا ہے، تو ذرا آج کی فوٹیج بھی تو کچھ ہونی چاہیے نا. زیادہ نہ صحیح، کچھ کچھ ہی صحیح، تاکہ پتہ تو لگے کمپیئر کرنے والوں کو، جو سائنس کے کمپیریزنس کرتے رہتے ہیں اور بڑا کہتے ہیں ہم جی یہ ریسرچ وہ ریسرچ. تو آج ذرا یونیورس پہ ریسرچ تو کرو کہ سسٹم میں آج یہ الگ کیوں نظر آ رہا ہے کل کے مقابلے میں. کیا طوفان تو آج بھی چلا نہیں، ویسا نہیں چلا، لیکن ویسا نہیں چلا جو کل چلا تھا. وہ تو آندھی طوفان ہی الگ تھا، وہ تو خاص نہیں، وہ تو خاص پانی آیا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ آج تو پانی نہیں آیا میرے پاس. اچھا لاہور میں کچھ ہوا نہیں ہوا، میڈیا بتائے گا، وہ ہم دیکھیں گے. لیکن ایک چیز رہ گئی کل میڈیا کی، کل نہیں ہاں کل کی میں نے میڈیا کی خبریں دیکھی جو میں نے ٹک ٹاک پہ تو لگا دیا. پورے دن 60% بارش کا دعویٰ، وقفے وقفے سے بارش کا دعویٰ. پورا دن دیکھ لیا ہم نے کیا ہوا، نہیں ہوا نا کچھ بھی. اچھا پورے دن کس طرح سے بارش رکی یہ بھی دیکھ لیا. اچھا پورے دن جو موسم ان کو صبح دکھ رہا تھا وہ گرم کیسے ہو گیا تھا وہ تمہیں پتہ لگ گیا. پھر وہ گرم موسم واپس ٹھنڈا کیسے ہوا تھا یہ بھی تمہیں پتہ لگ گیا. تو کہانی میں کیا پتہ لگا کہ موسم بدلنے میں، گرم کرنے میں، ٹھنڈا کرنے میں کس کا ہاتھ ہے. یہ تو پتہ لگ گیا میرا ہاتھ ہوتا تو ہے کہیں نہ کہیں. میں کچھ کرتا ہوں تو اس کے بعد کچھ ہو جاتا ہے. اس سے تمہیں یہ پتہ لگے گا کہ میں کتنا پاورفل ہوں. اور میں تمہارے کنٹینٹ پہ، ویڈیوز پہ، سوشل میڈیا کی ان چیزوں پہ ڈپینڈ نہیں کرتا. اگر میں چاہوں کہیں بارش ہو جائے تو پھر کیا ہو سکتا ہے سوچو. لیکن وہ ہوتا تب ہے جب اللہ چاہتا ہے. یہاں پر یہ پتہ لگا کہ اگر میں اتنا ہی چاہتا ہوں اور اتنا ہی پاور سب کچھ، یا اللہ اتنی جلدی تمہیں اندازہ بھی نہیں آسمان پہ ہوا کیا ہے. میں بھی دکھاؤں گا، ویٹ کرو، میں آ گیا ہوں نا. ویسے میں انگلش کنٹینٹ بھی بناتا ہوں ساتھ، لیکن ابھی اس کی مجھے اتنی جلدی نہیں ہے. ویسے انگلش کے اندر کنٹینٹ اپلوڈ ہونے میں بھی مسئلہ ہو گیا. ابھی تو یہ جو ہے نا 3 تاریخ کی ویڈیوز بھی آدھی ہو گئی ہیں پبلش ڈیٹ کے حوالے سے. کچھ نہیں ہوتا، وہ ایک سیریز کے میں نمبر لگا دوں گا، اسی حساب سے واچ کرنا. اب مجھے کوئی مسئلہ نہیں، جس نے دیکھنا دیکھے گا. آسمان پہ بڑی زبردست تبدیلی شروع ہوئی ہے ایک دم. خیر بارش کے ان کے دعوے تو نہیں ہوئے نا. تو پتہ لگ رہا ہے نا کہ موسم کو کنٹرول کرنے والے کوئی تو اس کائنات میں ایسا ہے جو کنٹرول کرا. کیا وہ میں ہوں؟ میں تو نہیں ہوں. میں نے تو اللہ کے حوالے سے منسوخ کیا تھا نا کہ اگر اللہ چاہے گا تو ایسا ہوگا. تو اب اللہ نے دونوں چیزیں چاہی تو ہوئی، ورنہ میرے چاہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے. ہاں آواز آ رہی ہے؟ او بھائی ہیلو، میرا موبائل نہ اڑ جائے یہاں سے. بتا رہا ہوں نا بھائی، آسمان پہ سین کچھ ہوا ہے اور جس تیزی سے ہوا ہے نا، امیزنگ. میں بھی دکھاؤں گا دکھاؤں گا. ذرا رکو، ذرا صبر کرو. خود ہی کمپیئر کر لینا جب میں آیا تھا چھت پہ اور دکھا رہا تھا اور اس میں اور اب میں کیا فرق ہے. دکھا دیتا ہوں تاکہ اگر اس کے بعد بھی کچھ ہو تو پھر ہم وہ بھی دیکھیں گے نا. تھوڑا سا تمہیں نظارہ تو کرا دوں، ذرا دیکھنا سامنے. بلیک کے ساتھ میں ایک دم سے وائٹ کا ابھار، اور اوپر دیکھو کیا ہوگا. اسپیڈ نوٹ کرو آنے کی، ان کے آنے کی اسپیڈ نوٹ کرو، اور ٹرانسفارمیشن کی اسپیڈ نوٹ کرو خالی، کہ اللہ کتنی اسپیڈ میں کام کرتا ہے. اگر کرنے پہ آ جائے تو اسپیڈ کتنی تیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک چیز یہ. دوسرا ادھر بھی غور کرو. ہاں وہ اوئے ہوئے. ابھی اگر میں تمہیں زوم کر کے دکھا دوں نا تو تمہیں لگ پتہ جائے کہ ہوا کیا ہے. مجھے تو پتہ لگ رہا ہے نا، میں تو دیکھ رہا ہوں، میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، تو مجھے تو اندازہ ہے. ایک بار مجھے وہ سائڈ بھی دیکھنے دو. ایسا لگتا ہے پوری وال کھینچتی ہوئی آتی ہے. خیر یہ پہیا والی پہلے تھی نہیں، میں نے غور نہیں کیا، اس کو دیکھ لینا. اوپر کا تو خیر سین نہیں ہے، لیکن یہ ضرور میں کہہ سکتا ہوں کہ یہاں تو بہت بڑی تبدیلی ہوئی ہے. بہت بڑی، ایک پورا منظر ہی مطلب آنن فانن بدل گیا سب کچھ. امیزنگ، دس از مائنڈ بلوئنگ. کیا آنن فانن تبدیلی کی اللہ نے. ادھر بھی دیکھ لو پہلے سے. ہاں ایسا نہ بعد میں ادھر بھی کچھ کر دے تو پھر دکھانا پڑے گا مجھے. فی الحال تو یہ دیکھ لو. ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کل انہوں نے بارش کے دعوے کیے، نہیں ہوئی. تو کیا پتہ لگا ہے کہ لاکھوں روپے نہیں، کروڑوں روپے سے بھی زیادہ، $50 ملین سے بھی زیادہ کہ ان کے پاس مشینیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، پروجیکٹس پہ انویسٹ کرتے ہیں. ایکوریسی نہیں ہے موسم کی.
1 मई की सुबह की इनका 9 बजे की खबर थी, ठीक है। फिर 10 के को धूप बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी, तो रात के 10 बजे खबर आती है आंधी तूफान चलेंगे 2 तारीख से। अच्छा 2 को कुछ हुआ नहीं था, मेरी सीरीज़ 2 को भी बन गई थी, वो सीरीज़ तो मैंने अभी देख कर ही नहीं आया यूट्यूब पर। मैंने तो सोचा था उसको मैं किसी बैकअप प्लान पे वैसे डालूंगा, यूट्यूब पे नहीं। पर अब मैंने सोचा है अगर मैं तारीख की परवाह ना करूँ, इवेंट के तौर पर तो मैं जब चाहे डाल सकता हूँ। वो इवेंट था, चांद के साथ इवेंट किया गया था, वो तो मैंने अभी पब्लिश ही नहीं किया ना डाला है, सोचा ही नहीं था मैंने यूट्यूब के लिए, तो बना इरादा भी नहीं था। लेकिन अब मैं सोचने पे मजबूर हुआ हूँ कि जब डेट आगे पीछे हो ही गई है, और फिर मैंने चैट जीपीटी मशीनों से भी बातचीत की, मैंने कहा यार डेट वेट का बड़ा मसला होता है, इतने कंटेंट बनाना पड़ता है, फिर रिकॉर्ड करके अपलोड करो, फिर पब्लिश करो, टाइम निकल जाता है। हमारी आदत है हम उसी डेट पर पब्लिश करें जिस डेट पर रिकॉर्ड हुआ है, ताकि डेट यूट्यूब पर रहना कि यार इसी दिन। लेकिन मसला है कि सारा कंटेंट लगा के पब्लिश करो तो डेट तो बदल ही जानी है। लोग तो फिल्में रिलीज़ करते हैं 6 साल पहले रिकॉर्ड होता है, पूरा काम होता है, फिर आती है एक रिलीज़, हमें उसी दिन पब्लिश करने की लगती है। नहीं अब ये नहीं हो सकता भाई, इतना काम होता है, मुझे तरतीब में करना होता है तरीके से काम। लेकिन जो रिकॉर्डिंग जिस टाइम की है वो वही होती है, वो कल का दिन कल की रिकॉर्डिंग्स का है, आज जो मैं बना रहा हूँ आज की है। सो एक चीज़ होती है कि जब मैं कम्प्लीटली कंटिन्यूस बात करता हूँ, बड़ी बड़ी वीडियोज़ बन जाती हैं, जीबीज़ की फाइलें बन जाती हैं। अब वो सिर्फ कम्युनिकेशन मुझे अगर करनी है जिसमें कोई मारिकल डेमोस्ट्रेशन नहीं हो रही और कोई ख़ास चीज़ नहीं हो रही, ख़ास से मुराद ये कि भाई मैं कह रहा हूँ और ये एक मारिकल हो रहा है, वो नहीं है, तो फिर नॉर्मल कम्युनिकेशन तो मैं सोच रहा हूँ फाइल को रिड्यूस करा करूँ। बल्कि मुझे इसके रिड्यूस करने के हवाले से भी मुझे एक हेल्प हो गई है, फाइल साइज़ रिड्यूस करने का भी सॉफ्टवेयर, बहुत चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास, माल बहुत है। गेमर हूँ लेकिन स्किल्स बहुत हैं, 100 से ज़्यादा स्किल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सोचो इतनी स्किल्स के बावजूद भी मैं तुम्हें यही कहता हूँ कि भाई इस्लाम में आ जाओ और दीन इस्लाम के लिए काम करो, पैसा कमाओ, दीन के लिए लगाओ, और जन्नत में जाओ और खूब ऐश करो। सीधी बात, दुनिया के अंदर बहरहाल फ़ायदा क्या है, मेरी इतनी मेहनत का फ़ायदा है क्या, ये मैं सब कर क्यों रहा हूँ। तुम्हें तो पता तो लग गया कि साइंस एंड नेचर एक असल में कुछ भी नहीं है अल्लाह के बगैर, पूरा नेचर अल्लाह के कब्ज़े में, ठीक है। जो हम देखते हैं नेचर का सिस्टम, ये सब अल्लाह के कब्ज़े में। और ये जो साइंस करता है वो साइंस अल्लाह ने बनाई है। तो एक्चुअली साइंस और नेचर का मास्टर तो अल्लाह ही है ना। तो दुनिया का कोई भी शख्स तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहे तो उसकी बातों में नहीं आना, पहली बात। अब बेनिफिट भाई, बेनिफिट ये है कि जब दुनिया के सारे इंसान अपनी अकल को यूज़ करना शुरू करेंगे, भेजा और दिल से सोचेंगे, तो मानेंगे नहीं कि यार ये बंदा कैसे मौसम को तब्दील कर रहा है खुद से। अगर अल्लाह नहीं है तो ये बंदा मौसम को ट्विस्ट कैसे कर देता है, इसके कहने से बादल कैसे आ जाते हैं, इसके कहने से बादल कैसे चले जाते हैं, ये कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। पहली जुमला उनका होगा ये हो ही नहीं सकता। अगर है तो दोनों अच्छा, पहले के दौर में जब नबी आते थे, अब तो कोई नबी नहीं आएगा नया नबी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, ये बात मैं कई बार बता चुका। मेरे कामों को देख के ये ना समझना कि कोई खुदा आ गया, कोई इंसानी रूप में अवतार आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं, सब बकवास फजूल किस्म की टोपी ड्रामा है। मैं इंसान हूँ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती हूँ, और जो काम है ये इस्लाम की सच्चाई के लिए, और अल्लाह मदद कर रहा होता है। बैकिंग तो अल्लाह की है, पावर्ड बाय अल्लाह। और भाई जब नबी आते थे लोगों को बताते थे कि वो नबी हैं, उन्हें अल्लाह ने भेजा है, तो लोग उनसे कहते थे हम कैसे मान लें कि तुम नबी हो, हमें कोई मौजज़ा दिखाओ। अच्छा, अल्लाह ने नबियों को दिए थे मौजज़ात, जिसको जो भी दिया वो दिखाते थे। लोग कहते थे नहीं ये तो जादू है, चलो कर लो गल, हो गई कहानी ख़त्म। लोग एक लफ्ज़ में ख़त्म कर देते थे उनकी सारी बात, क्या जादू है। जादू पे लोगों को बड़ा यकीन था। अच्छा, जादू पे यकीन कर लेते हैं, भैंस की डांग, मौजज़े पे यकीन नहीं करते। अब मिसाल ले लो कल के इवेंट की, मेरे कॉरिडोर का पानी इनका नीचे ना जाना सूख कर, गर्मी की बड़ी हुई शिद्दत में पानी का ना सूखना, ये खुद एक निशानी थी जो मैंने मतलब स्पेशली नोट किया। फिर बादलों का गायब हो जाना एकदम से और धूप का बढ़ जाना है था निशानी। फिर एकदम बादलों का तब तक ना आना जब तक मेरा ना बोलना, और फिर दोबारा कादले बादलों का एक्टिवेट होना। फिर मैं चला गया था आराम करने। तो शाम में मैं आया तो देखा हमने मौसम ठंडा हुआ, बादल भी लगे हुए, सजे हुए, सब कुछ है। और रात में हमने देखा कि दिन ख़त्म होने से पहले लाहौर शहर के ऊपर बिजलियाँ चमक रही थी। उतनी तेज़ नहीं थी जो कल थी, कल तो चीज़ें कुछ और थी, और कल तो धमाके हो रहे थे, लेकिन आज सन्नाटे वाली चल रही थी, साइलेंस। मुझे तो लगा कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि ना मेरे पास कोई बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी, ना कोई आंधियाँ चल रही थी, ना कोई पानी आ रहा था, मेरे पास तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मेरी जहाँ नज़र दो रहा था वहाँ कुछ हो रहा था। बड़ा VIP सीन आपने क्रिएट कर दिया भाई। खैर दिखाऊंगा, सब्र करो। तो भाई जब दुनिया के इंसान अपनी अकल यूज़ करेंगे तो कहेंगे यार ये बंदा खुद तो नहीं कर रहा, ये तो क्लियर है, क्योंकि कोई साइंसदान तो क्या रूहानी बंदा भी, रूहानियत वाला भी, वो जो कहते हैं ना हम बड़े स्पिरिचुअलिटी मास्टर हैं, योगा। वो स्ट्रीट फाइटर के अंदर दालचम करता है योगा, ये भी खड़ा हो जाए ना आगे, कुछ नहीं होने वाला।
مطلب کسی کے منہ سے کہہ دینے سے بادلوں کا آنے کا تعلق ہی نہیں بنتا. ایک صورت میں بنتا ہے کہ جو بندہ یہ باتیں کر رہا ہو اس کو سننے والا اس کائنات میں کوئی ہو جو اس کی بات سنے. اچھا تو یہ کہہ رہا ہے, ابھی کر دیتا ہوں میں, یہ لے تیرے کو مسئلہ, تو کام کر بس, تو کام کر بس, ہماری سپورٹ کر, ہم تیری مدد کریں گے تو جو کہہ رہا ہے, تو تبھی ہو سکتا ہے ورنہ نہیں ہو سکتا. تو جب میں تو دنیا میں زمین کے انسانوں سے جب بات کر رہا ہوتا ہوں تو کائنات کا شہنشاہ سن تو رہا ہوتا ہے کہ کیا کیا بول رہا ہے. تو جب میں نے کہا اگر اللہ نے چاہا بادل غائب ہو جائیں گے, تو اللہ دیکھ تو رہا تھا مجھے, سن تو رہا تھا مجھے, عرش پہ مستوی ہے, سن تو رہا تھا, اس نے دیکھا اس نے یہ بات کہی ہے, تو اللہ نے چاہا تو بادل غائب ہوئے نا. تو اللہ تھا ہی نہیں تو بادل کیسے غائب ہوئے, یہ تو تم سوچو. کھوپڑی میں تو تمہاری آنا چاہیے, سب سے پہلے تو تمہاری کھوپڑی میں آنا چاہیے نا. چھوڑ دو دنیا کے انسان. ابھی جب ایک ایک بندہ میری ویڈیو دیکھتا جائے گا اور ایک ایک بندہ اسلام میں آتا جائے گا تو اس کے بعد مسئلہ ہی ختم. 6 ارب انسان, 6 ارب تو انسان غیر مسلم ہے, 8 ارب انسان جب وہ یہ مانیں گے کہ یار گاڈ تو ہمارا ایک ہی ہے. لوگ تو گاڈ مانتے تو چلو گاڈ ہی مان لو, ورنہ میں تو آج کل اس کانسیپٹ سے بھی اوپر چلا گیا ہوں, ہائی لیول پہ. میں تو گاڈ ہی نہیں ہے, بس اللہ ہے. لیکن جو کہتے ہیں چلو نہیں جی گاڈ ایشور سب, تو ٹھیک ہے, اللہ ہی گاڈ ہے, اللہ ہی ایشور ہے, اللہ ہی بھگوان ہے, اللہ ہی جو ہے نا کریٹر ہے. اللہ کے سوا کوئی اور تو ہے ہی نہیں, ختم ہوگی بات. کم سے کم یہاں تو آئے. جب سارے انسان کم سے کم ایک اللہ کو مانیں گے تو پھر اس اللہ کے قانون کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں گے, یعنی کہ اپنے ملکوں میں وہ قانون اسٹیبلش کریں گے جو اللہ نے بولیں کہ یہ اسٹیبلش کرو. تب دنیا میں سکون ہوگا. جب لوگ سود ختم کریں گے, زنا ختم کریں گے, شراب ختم کریں گے, حرام کاریاں ختم کریں گے, ایک دوسرے پہ ظلم و ستم ختم کریں گے, ننگا پن, فحاشی پن, عریانی پن ختم کریں گے, تب جا کر معاشرے میں دنیا میں سکون ہوگا. اس کے بغیر کوئی سکون نہیں ہونے والا. کرنے یہ جتنے بانگڑ بلے ہیں, یہ چاہے کوسمولوجی کے ایکسپرٹ بن جائیں, فائنینشیل کے ایکسپرٹ بن جائیں, یہ کتنے یہ جتنے بھی بنے ہوئے نا سوشیالوجی کے, فلالوجی کے, ابے ان کی ساری وہ جی فلاں ماہر نفسیات تھا, اور فلاں سیاست دان تھا, فلاں بندہ اس چیز کا ایکسپرٹ تھا, اس نے یہ والا نظام دیا, اس نے وہ والا نظام دیا. نظام کس نے دیا؟ 2 ٹکے کے 2 کوڑی کے انسان نے, جس کو کبھی پتہ ہی نہیں تھا کہ اسے بنانے والا کون ہے اس کائنات کا. جسے اللہ کا نہ پتا ہو وہ کیا سسٹم دے کے جائے گا دنیا والوں کو. اس 2 ٹکے کے انسان نے اپنے جسم کا سسٹم تو چلتا نہیں تھا, وہ چلا کائنات کے بادشاہ کے سسٹم پہ بات کرنا ہے. اللہ نے کائنات بنائی ہے, اس نے زمین بنائی ہے, اس نے انسان بنایا, اس نے انسانوں کے برین دماغ سب بنایا, وہ جانتا ہے انسان کی نفسیات. تو اس نے وہی سسٹم دیا تھا جس کو نافذ کرنے پر انسان لگام میں آتے, کنٹرول میں آتے, بے لگام ہونے سے ڈرتے, اور پھر معاشرے میں ہو جاتا سکون. اگر میرا پڑوسی مجھے مارتا رہے پیٹتا رہے تو بتاؤ کیا کروں؟ سنتا رہوں, پیٹتا رہوں؟ تو آگے سے میں ایک ماروں گا, اگلی بار اس کی ہمت نہیں ہوگی کہ نہیں بھائی اس کے بھی ہاتھ ہے. یہ تھوڑی تو کہ طاقت ہے تو اگلے کو دباتے جاؤ. طاقت کنٹرول میں رکھی آتی ہے. طاقت غریبوں کا, مظلوموں کا ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہونی چاہیے, نہ کہ طاقت لے کے غریبوں کو مارنا شروع کر دو. تو یہ چیز سمجھانے کی تھی. میں تو ایسے ہی آیا تھا موسم دیکھنے کے لیے, میں نے سوچا چلو دیکھتے ہیں آج کتنی بارش آئی ہے. ہمارے پاس بھی کوئی بارش بھیجی اللہ نے, تو بارش تو بھیجی تو ہمیں تو سسٹم تبدیل ہوا نظر آ رہا ہے. بادل ہی غائب ہیں وہ بارش والے, وہ چیز ہی نہیں تھی, خالی پڑا تھا. ابھی مزہ میں کیا بتاؤں یار, کیا مزہ آ رہا ہے. چلو موسم تو دیکھ لو, اتنی دیر میں اللہ نے کیا ہے کیا. ذرا سامنے سین نوٹ کرو, برف پانی برف بن گئی ہے سامنے, اور بادلوں کے اسپیشل ڈیزائن تو نوٹ کرنا ذرا. یہ پھر یہ اچھا, یہ مجھے ایک بات بتا دو کہ یہ پہلے نہیں ہوتا جی, میرے آنے کے بعد اسپیشل چیزیں کیوں بن جاتی ہیں؟ مجھے ایک بات بتاؤ, یہ کیا ہے؟ ابے یہ کیا ہوا کیا؟ یہ ایسا لگ رہا ہے سمندر کی ویوز بن گئی ہیں اوپر, اور مطلب ایک یار یہ عجیب سا نہیں ہے. میں ذرا دور کروں 1 منٹ. اب تم یہ نہ سمجھو کہ کوئی کٹ مار رہا ہوں, میں فلپنگ کرتا ہوں کیمرہ, لیکن میں 0.5x پہ لے کے جاؤں گا کیمرہ, ٹھیک ہے؟ جرک پڑے گا موبائل پر. اوکے, اب تم دیکھو ویو, کیونکہ اس میں بہت وائڈ اینگل پہ نظر آئے گا. میں چاہ رہا ہوں تم اس کو ذرا کھل کے دیکھ لو. یہ دیکھو, اب ذرا اس اینگل کو دیکھو اور وائڈ ویو کو دیکھو. یہ دیکھو, سین نوٹ کرو. اوئے ہوئے, دس از امیزنگ سین, واو, مائنڈ بلوئنگ. یار جب اللہ بنا رہا ہے تو پھر اس کو ہم اس طرح لے بھی تو صحیح نا, تو پتہ تو لگے نا کیا ہے کیا اس نے. اب اس ویڈیو کو میں نے ایڈٹ نہیں کرنا ہے, فائل ریڈیوس کروں گا, کوالٹی چلی جا سکتی ہے. نہیں, اگر کوالٹی برقرار رہے تو ایک الگ بات ہے. ہے ایسی چیزیں ہیں ٹیکنالوجی, کوالٹی ضائع نہیں ہوتی. دیکھنا ذرا کیا کیا اللہ نے. اوئے ہوئے, یہ تو میں بالکل 0.5x زوم پہ کر کے دکھا رہا ہوں. دیکھو, سین نوٹ کرو. اچھا یہاں ابھی کچھ نہیں ہوا ہے, نوٹ کرو, کنٹرول دیکھو اللہ کا. ادھر نہیں آنے دیا ابھی کچھ بھی. جو بھی بنا رہا ہے نا ادھر فرنٹ پہ بنایا ہوا اس نے. یہ بھی ایک ہے کہ وہ کس طرح سے کنٹرول رکھتا ہے اپنا. جدھر چاہے گا بس بادل وہیں آئیں گے. لو ادھر دیکھنا ذرا, استغفر اللہ,
भैया ये लो, अभी हम दो रहे हैं। ओ तेरी खैर हो, ओए होए, अबे भैया ये तो सीन ही बन गया है। अभी हम उधर चलते हैं, 1 मिनट रुको। इधर भी सीन हुआ होगा, सीन तो उधर भी है लेकिन उतना उतना नहीं है यहाँ। इधर अच्छा, इधर इतना क्यों नहीं है, वही तो बात मैं कर रहा हूँ। कंट्रोल नोट करो अल्लाह का। अच्छा, ऊपर वाली साइड पे भी आते जा रहे हैं। ओए होए, ये तो फैलावा हो रहा है भैया। अबे कोई कहानी हो रही है यार, ये क्या आ गई है, बस ये अभी के लिए पता नहीं। चलो मैंने तो दिखा दिया हो, क्या पता लग रहा कैसी है ना रियलिटियाँ। देखो इस दुनिया के अंदर उसने देखा है कि ये आ गया है वीडियो लेकर खड़ा हुआ है, तो सीन भी वीआईपी वाला क्रिएट किया है। कैमरे पे भी तो कैप्चर करवाना है ना, अल्लाह भी जो है ना खुद ही बनवाता है रिकॉर्डिंग्स। हाँ, वो ये करता है ताकि रिकॉर्डिंग पे जाए, फिर तुम लोग देखो, तुम्हारा ईमान ताज़ा हो जाए। हाँ यार क्या। अच्छा एक बात सोचो, सोचो मैं कितने खुश हूँ। ठंडी हवाएं वो मुझे दे रहा है, मौसम खूबसूरत किया हुआ है, काम करने का भी मज़ा है, बात करने का भी मज़ा है। और बंदे को चाहिए क्या लाइफ में, सुकून। करोड़ों रुपए लगा लगा के लोग पता है किस तलाश में, सुकून। करोड़ों के घरों में बैठ के तलाश है सुकून, मैं सुकून में खड़ा हुआ हूँ। कौन सी दौलत चाहिए, देख लो भाई, सिंपल सी टी शर्ट पहन के खड़ा हुआ। लगता हूँ लेजेंड ऑफ अल्लाह, नहीं लगता ना। सिंपल रहने में कोई मसला है, यहाँ तो लोगों ने स्टेटस बनाया हुआ है। स्टेटस, जब तक करोड़ों का कपड़े का ड्रेस नहीं पहना हूँगा बात नहीं सुननी। क्यों भाई, जब नबियों ने काम किया तो नबियों के पास कोई करोड़ों रुपए थे जब वो दावतें दे रहे थे लोगों को। लोगों ने नबियों को यही तो ताने मारे थे, तुम्हें अल्लाह ने मुंतखब किया हुआ, तुम हम तो तुम्हें अपने अंदर बहुत कमज़ोर पाते हैं। तुम्हारे पास तो खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, रहने को नहीं है। तुम हमसे स्टेटस में बहुत नीचे लेवल के हो, तुम हमारे सामने इतने से हो, तुम और नबी। इस गुरूर ने लोगों को दूर किया था नबियों से। और नबियों पे ज़्यादातर ईमान लाने वाले जो लोग थे वो थे गरीब तबका, गरीब मिस्कीन बेसहारा मजबूर टूटे फूटे दिलों वाले। वो मान जाते थे, उनमें एरोगेंस नहीं था ना ज़्यादा, कहते यार हाँ सही है। और फिर वो अमीर लोग उन गरीबों का भी मजाक उड़ाते थे नबियों के ऊपर। अबे तुम लोग, तुम पे तो ईमान लाने वाले, हाँ तुम्हारी ही, हाँ उस मुआशरे के वो जलील तरीन किस्म के लोग हैं जो हमारी नज़रों में कीड़े मकोड़े वाले, यही लोग तुम्हारे पे यकीन करते हैं, हम तो नहीं करते। हमें तो देखो अल्लाह ने कितना दिया, खुदा ने कितना दिया, ईश्वर ने कितना दिया, करोड़ों के मालिक हैं हम। बस यही हुरूर था इनको, करोड़ों के मालिक, अरबों के मालिक। घुसेड़ दिया अल्लाह ने ले जाके कब्रों के अंदर उनके करोड़ों अरबों रुपयों को। बड़े बड़े महल वैसे के वैसे ही पड़े रह गए और ख़त्म कर दिया अल्लाह ने उन सबको। घरों को औंधा कर दिया, तबाह कर दिया, जलजले भेज कर, आंधी तूफान चला के ज़मीन से उड़ा के फेंक दिया। अल्लाह तो ऐसा है, पता नहीं अल्लाह का कौन सा तारुफ लोगों को करवाया हुआ है जो बेखौफ है मुआशरा। अल्लाह का एटीट्यूड ही कुछ और है, मारता है बड़ा टिका के मारता है, फिर रहम नहीं करता। रहम करे तो बहुत रहम करता है, लेकिन जब रहम ना करे और मारने पे आ जाए उस टाइम फिर कोई अल्लाह से नहीं जीत सकता। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, तुम्हें शायद ना बताओ, नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की थी। उनका अपना बेटा उनकी आंखों के सामने समंदर में डुबो के अल्लाह ने मारा था। और उन्होंने अपने बेटे को बोला था आ जाओ बच जाओगे, बचा लेता हूँ, नहीं माना, काफिर ही हो गया। अल्लाह ने भी पानी के अंदर डुबो के मारा उसी टाइम उनकी आंखों के सामने। फिर उन्होंने अल्लाह से रिक्वेस्ट भी की, दुआ भी की, अल्लाह ने मना कर दिया, नहीं ये आपका ये आपके वो नहीं है, ये आपके साथ का नहीं है, रिश्ता ईमान वालों के साथ का है, इन काफिरों के साथ नहीं। तो सोचो अगर नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को अल्लाह ने नहीं छोड़ा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगा चच्चे को नहीं छोड़ा, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को नहीं छोड़ा, तो बेटे बेटियाँ, आदम अलैहिस्सलाम का बेटा था हाबिल काबिल में, तो भाई को कत्ल कर दिया एक लोग औरत की वजह से, लड़की की वजह से, खूबसूरती की वजह से। कत्ल तो किया था ना, गया जहन्नुम में। तो क्या कि किसी के नबी होने का कोई फ़ायदा होता है उसकी औलाद को? कोई फ़ायदा नहीं है। इस हवाले से तो कोई फ़ायदा नहीं है। जब अल्लाह आ जाता है ना सज़ा देने में, तो कोई नबी अपने औलाद को भी नहीं बचा सकता। तो तुम और मैं किस खेत की मूली है? इसलिए हर इंसान को अपने अमल खुद करना है। यही कहता हूँ कि तुमने ईमान लाना है, बाढ़ में डालो कोई नहीं लाता, तुम ईमान लाओ, तुम यकीन कर लो, ख़त्म हो गया खेल। बाकी कोई मानता नहीं, माने ना माने, हमें क्या करना। जो अपने आप को जहन्नुम से बचाना चाहता है वो फौरी तौर पे दुनिया के अंदर अपनी गलत हरकतों से बाज आ जाए, यही बेहतर है। मतलब जो माजी में उसने किया वो माजी में ही दफन कर दे तो बेहतर है। अभी अभी छोड़ दे सब कुछ कि अल्लाह माजी में हो गया था, अब मैं छोड़ रहा हूँ, मैं ये जिना छोड़ रहा हूँ, हरामकारी छोड़ रहा हूँ, मैं ये सूद छोड़ रहा हूँ, मैं ख़त्म कर रहा हूँ
آج سے بند، میں اب نہیں کر رہا، اس پر آ جائے بندہ، میں بتا رہا ہوں اللہ معاف کر دے گا، وہ رحم کرتا ہے، معاف کرتا ہے، بہت کائنڈ ہے، ویری کائنڈ. ایسے لوگوں کے لیے ویری کائنڈ جو شرمندہ ہو گئے واقعی آنے جاتے ہیں. اللہ 40 50 60 سے 70 سال لگا دیے زنا کرتے کرتے، اب میں چھوڑنا چاہ رہا ہوں. تو کیوں میں لگتا ہے کہ اللہ اسے دھتکار کے پھینکے گا کہ اب آ رہا ہے تو میرے پاس 70 سال لگانے کے بعد. یہی تو چیز ہے جو ڈفرینس ہے. اور لوگوں کو شیطان روک دیتا ہے اس پوائنٹ پر آ کے، کہتا ہے تو نے 70 سال زنا کیا، اب تو اسلام میں آنا چاہتا ہے، اب تو اسلام میں آتا ہے، اب تو معافیا مانگے گا، تیری کو توبہ نہیں قبول ہونی. بندہ مایوس ہو کے کہتا ہے چھوڑو یار، اب ایسے ہی تو چلو ایسے ہی زندگی گزار لو. نہ نہ نہ، معافی مانگو، اللہ معاف کر دے گا. وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. ابے وہ شرک بھی معاف کر دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا شرک معاف نہیں کرتا، نہیں، وہ تو ان کے لیے جنہوں نے شرک کرتے ہوئے مر گئے. لیکن جو بندہ شرک سے توبہ کر رہا ہے، بھائی کافر مسلمان جب ہوگا تو شرک چھوڑ کے ہی ہو رہا ہے نا، تو معافی مل تو رہی ہے اسے تو سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں کافر کے. تو شرک سے گناہ کے معاف ہو تو گئے شرک کے گناہ. کامن سینس کی بات ہے یہ تو، جو عقل سے سمجھ میں آتی ہے. بہرحال اتنی بڑی ویڈیو ہو گئی، 20 منٹ میں بولتا چلو، 21 منٹ ہو گئے. اور اس 21 منٹ کے اندر اب تو میرے سر کے اوپر بھی آ گئے. پیچھے تو آگے چھوڑو، پیچھے تو دیکھو، پیچھے بھی سین شروع ہو گیا. اب میں پورا اوور ویو دکھا دیتا ہوں، پھر میں کیمرہ بند کر کے جانے کی کرتا ہوں. بلکہ انگریزی میں بھی تھوڑا تڑکا دے دوں گا انگریزوں کے لیے. فی الحال میں تمہیں پیچھے تو دکھ رہا ہوگا، لیکن اب ہوئے کیا ہی بھی ہوا چلا رہا ہے یار. اللہ سوچو یار، تم کام کر رہے ہو، لیپ ٹاپ لے کے بیٹھے ہو، چھت پہ بیٹھے ہو، اور ہوا اللہ چلا رہا ہو، ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی ٹھنڈی. میں بتا رہا ہوں، ابے ایسی کی ہوا بھی بھول جاؤ گے. یہ ایسی ہوا ہوتی ہے، میں چھت پہ لیٹ جاتا ہوں کبھی تو ایسے. ہاں انجوائمنٹ ایسی دنیا میں بھی انجوائے کرواتا ہے اللہ، اور آخرت تو دی ہوئی ہے ایمان والوں کے لیے انجوائمنٹ. تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ نے کیا انٹرٹینمنٹ اور انجوائمنٹ بند کیا ہوا ہے مسلمانوں پہ؟ کہ اسلام کوئی بورنگ مذہب ہے؟ بوریت کا ابے گیمنگ کرتا ہوں میں، میوزک بھی سنتا ہوں الحمدللہ، لیکن طریقے کے. ایک ہوتا ہے ضلالت والی چیزیں، گھٹیا چیزیں، شاعری ہوتی ہے، گندی شاعری ہے، اچھی شاعری ہے. آپ اچھی شاعری کرو، آپ اچھے میوزک سنو. اچھے کام سے کس نے منع کیا ہے؟ اللہ نے کچھ چیزوں پہ پابندی رکھی ہے، یہ حرام ہے، یہ حدود ہے، اس کو نہ چھیڑنا، اس پہ نہ جانا، وہ نہیں کرو. اب زنا کو لے لو، زنا حرام کیا ہوا ہے، لیکن بیوی کے ساتھ زنا نہیں، بیوی کے ساتھ آپ جاتے ہو، سیکس کرتے ہو، تو اس پہ تو ثواب ملتا ہے. اب بتاؤ، بات تو ایک ہی ہے، ایک عورت کے پاس ہی جا رہے ہو نا، لیکن ڈفرینس کیا ہے کہ وہ آپ کی بیوی ہے، نکاح ہے، آپ نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کام کیا تو وہی کام ثواب ہے، اور وہی منع کیا ہوا اس کے آپ اسی کے خلاف جا کے کر رہے ہو تو گناہ ہے. اٹس اے سمپل تھنگ اف یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. چلو اب 0.5 پہ اٹکا ہوا ہے کیمرہ. چلو اب اگر ایسا ہی ہے تو ایسا ہے، پھر مجھے جرک پڑے گا. لیکن ابھی ہاں چلو نا، صحیح ہے، جو اچھی بات ہے، میں تمہیں پورا ویو دکھا ہی دوں. اب سین نوٹ کرو ذرا سامنے کیسا، اور ذرا اوپر سین نوٹ کرنا، بادل کتنے آئے اتنی سی دیر میں جو میں نے بات کی. ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا یہاں پر، یہ دیکھ لیں آپ کیسے آئے سارے، بھر گیا. بس یہ ہے کریشن اس کی، ایسے کریٹ کرتا ہے وہ بادل. آنن فانن موسم بدل دیتا ہے، آنن فانن سسٹم چینج کر دیتا ہے. لوگ دیکھتے رہے آتے ہیں کہ یہ آسمان بھر گیا. ارے بھائی ایسے وہ ایسے آرام سے کرتا ہے نا کہ بندہ ہی نہیں لگنے دیتا وہ کر کیا رہا ہے. دیکھ لو، میں آیا تھا تو موسم کیسا تھا، صاف ستھرا آسمان پڑا ہوا تھا، کچھ سامنے بادل تھے. لیکن اب میں جب بات کر رہا ہوں یار دیکھنا، اس میں اللہ کے نام تو نہیں لکھے کہیں پر. یہ اسپیشل جب ڈیزائن شروع ہو جاتا ہے نا تو بڑی دال میں کالا ہوتا ہے کچھ. تو ایسا لگ رہا ہے سمندر کی ویوز بنی ہوئی ہوا کے اندر. میں قریب لاؤں، جرک پڑے گا. ہاں چلو قریب سے دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ منظر تم دیکھ لو، بعد میں کہنا نہیں یہ دکھایا نہیں ہے ذیشان بھائی اپنا. ہاں بھائی میں ذیشان بھائی بھی ہوں، انسان ہی ہوں، یہی سمجھا رہا ہوں، انسان ہوں میں، انسان. میں اس کائنات کا خدا نہیں ہوں. اوئے ہوئے یار پورا سین ہی بدل دیا اللہ نے تو. یا اللہ یہ کیا کیا آپ نے. 0.5 پہ دکھانا چاہتا ہوں میں. او تیری خیر ہو، او بھائی گاڈ، او بھائی یہ نقشہ ہی بدل دیا ہے تو. ہمارے جانے سے پہلے کہانی بدل گئی پوری. او تیری خیر ہو، واہ، او ہو وی آئی پی پرندوں کے ساتھ دیکھنے کا. یہ دیکھو تو سامنے. اب تو کہانی کچھ اور ہی ہو گئی ہے یہاں پر میرے جانے سے پہلے. کیا منظر ہے بادلوں کے ساتھ پرندوں کا اڑتا ہوا ہے. ہائے ہوئے. چلو بھائی، اچھا خاصا موسم خالی پڑا ہوا تھا، بادل آ گئے. اب بتاؤ کہ یہ بادل میں نے منگوائے؟ نہیں، نہ میں نے بولا، نہ میں نے چاہا. میں تو بس بات کر رہا تھا کہ وہ جب چاہے جہاں چاہے بنا دیتا ہے.
چلو بھیا دل تو نہیں چاہ رہا بند کرنے کو لیکن کرنا تو پڑے گا. کدھر ہو؟ 25 منٹ پورے ہو گئے بھیا. بابا کافی ہے.